Dali jsme si tady brutální chili. Pálí neskutečně. Olívečka, takže jdeme dál. Filipín! Hej! Hej go! Jedeme, hoši! You want to go to the festival? Yes! To je nádhera! Beautiful day! Aha! Nazdar! You want to sing, sir, or what you want, sir? You want to sing, dance, or Yes. you want to dance? Yes. I don't know, sir, if they have a payment here for the government. I don't know if they have a payment. Tam je nějaký alkohol. Dáme si něco nějaké pivo nebo něco? No, asi jo. Nebo tady. Jo. Niño! To je primera nějaká. Niño, me está entrando, niño. Tam je nějaký. Vole, to tady je chlastací salon. Asi si jdem dát pivo nebo něco. Tady jsme na Filipínách. There is a wheel watching. Wheel. Big boat. Maybe it's 4 kilometers. Come here. Strejda domlouvá Rande Kozlíkovi. Guys, only one cowboy here in Philippines. Cowboy? Yeah. This Philippines cowboy? Oh Yeah. yeah. Look at that. Oh yes. Bad boy, bro. Wow. Very nice.
My bro. Yeah, vlogger. Vlogger. YouTuber, YouTube. Yes, you talk. Yes, I don't know. Travel. Very good, very good. You have a huge nose. Nose. No, wow. My friend. You can chat me, you can chat me. Philippine drink. Like it. This, you want to drink? Oh, yeah, okay. My dad live here. My dad live here. Prostě tady se žije úplně krásně, jo? Nemusíme chlastat nebo něco, ale ti lidi jsou zlatí. Dubai. Jo? Prostě, takže to ne jak u nás, agrese, I know Dubai. My dad live here. tady je úplně jiný život. Lidi, kupte si letenku, tady to pár kaček. My dad. No, pro někoho třeba ne, to je jasné, to jsem řekl třeba blbost, pár kaček, jo, 12 000 nás to stálo do Tajvanu z Budapeště a přelet z Tajvanu, jo, nějaké 2, 3, 4 tisíce, podle toho, jak to chcete. Jo. Cajk. Account. What is your Facebook? Facebook. Yeah. I want to see it. Zdravíme do Česka, řekni ahoj. How are you? Czech Republic, jak se máš? Jak se máš? How are you? Wait, I can hold. Jak se máš? Zdravíme. It's live. Yes, Open. it's open. I look is for back. I can show it. For back. This is working. Baby. Hello. Oh. Nice camera, nice. Philippine. Very nice. Nice. Yes, yeah. Ano no? Oh, Muna ba na? Ayaw na. Atong pa sa first trip. Radio! Where's your friend? Friend here. Ono žine, to je snad přeše. Natačo, Where you came? cinema, tam. Hey, live. Cannot any sweet? No, sorry. What's your name? Sorry, what's your name? That's Banks. Kesmans, Thomas. I'm a Smith. It's lady. Wow. No, it's possible. It's okay. So, Understand? Oh, wow. welcome to Black. Welcome to Black. Yes. Nejlepší lidi. Very nice people. Yes, Philippines. Okay, very good. That's right. Czech Republic. Wow. What's your name? Yeah. Darwin. Yeah. Thomas. Nice to meet you. Nice to meet you. Krása. Tak Marina. Jedeš? No. Hello. Welcome to the Philippines. Oslo. Welcome to the Oslo, Cebu. Philippines. People very hard. Meeting new friends. Yes. Hey. Much alcohol. Yes. That's Filipino. Back to enjoy. Joy. Wow. Hi. Hello, Czech Republic. Thank you. Filipinos are drinking master. Czech Republic. Na zdraví. No, just Na zdraví. nothing.
Thursday, then no problem at all. It's here. My friend is... I'm looking forward, my friend is... Is that a vlog? Is this camera? I'm sorry, but I am not a scammer. It's not... Oh, sorry. I'm sorry, but I cannot hold. I'm sorry, I cannot hold any bottle because it's taking on. Very good. No. Ty asi chytnu to velké pivo, můžu? It's impossible? Hey man, my friends, cool, a good boy. It's Kuya, I normal like your people. t-shirt. Huh? I like your t-shirt. Teď zase tady sedíme u sedmičky. Ožralí zase? Moc ne, jako normálka. My jsme jí spát už včera, ale bohužel. Hello. No jinak jsme tam měli jako hromadu dalších lidí. Kouboj nám odešel. Na kouboje nedám dopustit, to byl borec. Ten chudák saltoval, že prý Raděvi tam spadlo, co ti to spadlo, to pivo. Tak on normálně tam přesto skočil, ale borec, který má 70 let asi, ne? Tyjo, ten kouboj tam proto skočil. Ty ho tam hodil v salto, to je normální, no. Jo, to jsou lidi, kteří fakt jako jsou srdeční, neskuteční. Ne jako nás, každý je závistivý, jo, prostě agresivní a tak tady ty lidi jsou láskyplní, jo, prostě to je někde jinde, jo. A jako, že tam je nějaký ladyboy, jako teď jsme viděli dva, jo, prostě nebo něco a ani člověk nevěděl, to je prostě jejich volba životní a ani nás to nějak netočilo. Just... They are from Czech Republic, Europe, country, European No, where is Czech Republic? This is not a small country. How many translated? No translator? This is I. Wow. You know school? There is Europe.